पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचा सुपडा साफ होऊन सत्तापालट झाला। त्यानंतर सुरू झालेलं रक्तरंजित राजकारण थांबायला तयार नाहीये। बंगालची सत्ता पहिल्यांदाच काबीज करणाऱ्या भाजपच्या आमदाराची स्वीय सहायकाची निर्घृण हत्या झाली, त्यामुळे बंगाल पुन्हा एकदा पेटलं। ममता बॅनर्जींचा पराभव करणारे सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांची काल रात्री गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली। कोलकातामधल्या जेसोर रोड जवळ मारेकऱ्यांनी रथ यांची स्कॉर्पिओ गाडी अडवली आणि त्यांच्यावर 4 गोळ्या झाडल्या। त्यानंतर हल्लेखोरांनी मोटरसायकलवरून पळ काढला। खासगी रुग्णालयात डॉक्टरांनी रथ यांना मृत घोषित केलं, तर हत्येवरून आता राजकारण चांगलंच तापलंय। हत्या पूर्वनियोजित होती असा आरोप सुवेंदू अधिकारी यांनी केलाय। तर तृणमूल काँग्रेसने या हत्येच्या संदर्भात सीबीआय चौकशीची मागणीही केली। उनका बॉडी से बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का मैंने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। तर अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांच्यावर गोळीबार झाल्यानंतरचा व्हिडिओ समोर आलाय। या व्हिडिओमध्ये गोळी लागल्यानंतर पुढील सीटवर बसलेले चंद्रनाथ रथ हे मागच्या बाजूला पडले होते। यावेळी आसपासच्या लोकांनी तात्काळ बेशुद्ध अवस्थेतल्या रथ यांना पुढील सीटवर व्यवस्थित बसवलं। त्यांच्या गंभीर जखमी ड्रायव्हरला मागच्या सीटवर ठेवलं आणि दोघांनाही त्याच गाडीने जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं। दरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जातो। जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। सर हम लोग दुकान में थे, दुकान से आ रहे तो ये सामने वाली गली पे वहाँ पे आके रुके, तो एक स्कॉर्पियो जा रहा था हम लोग से पहले। अचानक स्कॉर्पियो रुक गया, रुक के आवाज़ आने लगा ढाई ढाई करके। तो हम लोग रुके, शायद सोचा गाड़ी का टायर पंचर हो गया होगा, शायद रुके हम लोग। तो अचानक देखिए आदमी निकला, निकल के 2-3 राउंड ऐसे गोली मारने लगा। तब तो हम लोग देख के वहाँ से भाग गए। शायद कैप पहना हुआ तो पता नहीं, लेकिन ऐसे एक आदमी देखे सर। तर चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येवेळी नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। सुवेंदूंचे सचिव चंद्रनाथ रथ घराकडे निघाली, वेळ होती रात्री 10 वाजताची। काल रात्रीचा घटनाक्रम आपण पाहतोय। गाडी महामार्ग सोडून घराजवळ येताच अडवण्यात आली, ती वेळ होती 10:18। 10:25 ला घटनास्थळी पोलीस पोहोचले। त्याच गाडीतनं चंद्रनाथ यांना रुग्णालयात आणण्यात आलं रात्री 10:25। रुग्णालयात चंद्रनाथ यांना मृत घोषित करण्यात आलं, ती वेळ होती रात्री 10:40। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।